মারে বাগদাদ শরীফে হলে কেমন হতো। মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলাউল হক पंडवी मदरसाद वली। आप लोग पंडुआ गए हैं ना? पंडुआ गए होंगे मालदा। अलाउल हक पंडवी मदरसाद वली मखदुम जहांगीर से माना उनके पे धोने। मखदुम जहांगीर से माना उनके पे धोने। सेरा जो देने आंखें पके सेरा जो देने आंखें पके पहले केमन होतो। जन्नत हमारे बागदाद शरीफे होले केमन होतो। अरे कौसो खाजा रसा के कौसो खाजा रसा के देख ले কেমন হতো। জন্নত আমার বাগদাদ শরীফে হলে কেমন হতো। এই মায়েদের জন্য এই ছন্দটা পরে শেষ করব। পীর তরিকত জালালুদ্দিন পীর তরিকত पीर तरीक़त मसरूर पिया चिश्ती आले रसूल। पीर तरीक़त मसरूर पिया चिश्ती आले रसूल। कासिया डांगर मजनू नीरा होलेन गुलाब फूल। कासिया डांगर मजनू नीरा होलेन गुलाब फूल। জামিল রাজা জামালের গজল জামিল রাজা জামালের গজল জামিল রাজা জামালের গজল লিখলে কেমন হতো। জন্ম আমার বাগদাদ শরীফে হলে কেমন হতো। আরে কসো খাজা রাজা কে কসো খাজা রাজা কে দেখলে কেমন হতো। জন্ম আমার বাগদাদ শরীফে হলে কেমন হতো। বিরাদরান মিল্লাত ইসলামিয়া সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা সে মহান করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি লফজে কুন শব্দের দ্বারাই 18,000 মাখলুকাতকে সৃষ্টি